تو ایک حصہ ادھر ہے، اس کو آپ الیکشن میں یوز کرتے ہیں. بی جے پی بھی اس ایشو کو الیکشن میں ہی یوز کرتی ہے نا، جو پار والا کشمیر ہے، جو اپنے صحافت کو جیا ہے، اپنے سیاست کو جیا ہے. کیا جموں کشمیر کو کوئی مخلص لیڈر آج تک ملا؟ کیا نیشنل کانفرنس میں جا رہے ہو، یا اپنی انفرادی سیاست کو عوام کے حوالے کرو گے اور عوام فیصلہ کرے گی؟ کیا ہے آگے کا پروگرام؟ کیونکہ اسمبلی آپ کے بالکل دائیں ہاتھ پہ ہے. ابھی السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی. KNS کے اس خصوصی شمارے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. سیاسی اعتبار سے جموں کشمیر ایک بڑے سیمنٹ سے گزرا ہے. ابھی پارلیمنٹ الیکشن 2024 اپنے اختتام کو ہے آج. تقریباً پورے ہندوستان میں اب آخری مرحلے کی ووٹنگ آج ہے. اور سیاسی اعتبار سے اگر جب جموں کشمیر کی سیاست کو دیکھو گے، آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد جس طرح سے پولنگ کا جو رجحان بڑا ہے، اب ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عوام نے جس طرح سے بڑھ چڑھ کر اب کی بار پولنگ پرسنٹیج کو ایک دھکا دیا ہے اوپر لے جانے میں. کیا جو جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی الگ طرح کی حکمت عملی چلائی گئی؟ کیا یہ LG انتظامیہ کی کامیابی ہے؟ کیا لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کے جانے کے بعد ہم جمہوریت کو بل ملا ہے؟ میرے ساتھ ایک مشہور و معروف سیاستدان جو سابق منسٹر بھی رہے ہیں، سابق MLA بھی رہے ہیں، سید بشارت بخاری صاحب. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ادب، علم اور سیاست تینوں میں خود کفیل ہے. سید بشارت بخاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جو پارلیمنٹ الیکشن ابھی یہاں گزرا ہے 3 مرحلوں میں، کیا پایا آج آپ نے اس میں؟ کس طرح سے جموں کشمیر عوام نے کی بار کی جو سیاست ہوئی اسے کیسے اپنایا؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے سرکار کو جب آنکا جاتا ہے، سرکار کی پرفارمنس کو، یہ اسٹیٹ اسمبلی تھی نہیں، یہ مرکزی سرکار جو ہے ان کا امتحان ہے، کیونکہ 10 سال سرکار چلائی انہوں نے. اگر آپ کو ان کی کامیابی کا پیمانہ دیکھنا ہے، اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں ان کی انہیں کی تو دیکھنا ہے، اور کس کو دیکھنا ہے؟ باقی تو چلتا ہے، کوئی گورنر صاحب ہے، کچھ ہی سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں. ان کا اس اعتبار سے آپ ان کا امتحان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آپ کے کڑگرے میں کھڑا ہونا ہی نہیں ہے. کل کو اگر ٹرانسفر ہوگی تو ہوگی ختم بات، سلسلہ. تو اس لیے آپ مرکزی سرکار کا ہی امتحان لیتے ہیں. اگر آپ پولنگ پرسنٹیج کو مرکزی سرکار کی کامیابی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ملک بھر میں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پولنگ پرسنٹیج پہلے کے مقابلے کتنا بڑھا ہے. کیا اگر وہاں پیچھے جو 2019 میں پولنگ ہوئی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنے پرسنٹ پولنگ ہوئی، اور آج اختتام کو پہنچے گا، جب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ملک میں کتنے پرسنٹ ووٹ ڈالے گئے. تو مرکزی سرکار کو آنکا جائے گا اسی اعتبار سے کہ پورے ملک میں پرسنٹیج کتنا بڑھ جائے گا، نہیں بڑھ جائے گا، گاڈ نوز. آج آخری فیز چل رہا ہے. تو یہ بھی اس کو آپ الگ اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جموں کشمیر میں یا کشمیر کو کہ اب یہاں پرسنٹیج بڑھ گیا تو سرکار طوفان ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں، اگر پورے ملک میں بڑھ گیا ہوگا تو ظاہر ہے یہ بھی ایک حصہ. یہ جو یہاں پہ پرسنٹیج بڑھا، اس کا بنیادی یہ تھا کہ ایک تو ڈپرائیو کیا گیا لوگوں کو پچھلے 6 سال سے. یہاں پہ لوکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوامی راج نہیں، اس کو آپ عوامی راج کہتے ہیں، وہ تو 6 سال سے ہے نہیں. اور اس کا بھی لوگوں کو بڑا روش ہے، لوگوں میں بڑا غصہ ہے. دوسرا سیدھی سی بات ہے کہ جو 5 اگست کو ہو گیا، آج کے لوگوں نے، ایون پارٹیز نے خود اس کو پروپیگیٹ کیا. شاید میں نے بھی کئی بار کہا کہ اگر کشمیر کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے جو پیر پنچال سمیت ہے تو یہ 3 ممبر بن جاتے ہیں. اگر یہ ایک ہی مکتب فکر کے ہوں گے، ایک ہی سوچ بھی ہوگی، اور اگر ایک جٹ ہو کے یہ تینوں جتنے جو بھی کامیاب ہو گئے، اگر یہ کشمیر کی بات کریں گے تو 544 یا 541 کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی چیز واپس ساتھ نہیں لا سکتے، جو ہم سے چھن گیا نہیں لا سکتے. لیکن کم سے کم ایک قوم اپنے اعتبار سے، اپنے سوچ کے اعتبار سے ایسے ووٹ دے گی کہ ان کو لگے کہ یہ ناراض ہیں، یا ان کو یا آپ سے خفا ہیں، یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ حق تو ہے نا. تو اس لیے وہ بھی ایک جوش تھا لوگوں میں کہ ہمیں اس طرح سے ووٹ دینا ہے، ایسے نمائندوں کو بھیجنا ہے کہ وہ وہاں پہ ہماری بات کریں. واپس نہیں لا سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ پورے ملک کو لگے کہ جو نمائندے چن کے آئے ہیں وہ ایک خاص فیصلے کے خلاف چن کے آئے ہیں.
इतना जरूर है इसमें, और उस वजह से परसेंटेज भी बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं। आर्टिकल 370 की बात आपने की कि लोगों ने अब की बात जो रद्द अमल दिया है वोट की सूरत में, उन्होंने अपने एहसास जताए, उन्होंने अपने जज्बात जताए कि आर्टिकल 370 लिया हमसे गया तो हम ये देखते हैं कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी तारीख है, पीडीपी की अपनी सियासी तारीख है क्या, क्योंकि बरसर इक़्तिदार यही दो जमातें रही हैं, जब जब भी आर्टिकल 370 को अमेंडमेंट किया गया यहाँ से, तो आपने अपना सपोर्ट इस बार उमर साहब को एक्सटेंड किया। ये आखिर पे क्यों याद आया हमारे सियासतदानों को कि आर्टिकल 370 की वजह से हमें कौम को एक साथ खड़ा करना है? ये उससे पहले क्यों नहीं आया जब वो बरसर इक़्तिदार थे, जब वो तरीकेवार सिलसिले से इसमें अमेंडमेंट की गई? तब तो बिल्कुल जरूरत हर मिजाज, ये वक्त अपना मिजाज बताता है आपको किस वक्त क्या करना है आपको। जैसे आज आप पनीरी लगाते हैं, आजकल जो थज का पनीरी लगाते हैं धान की, आज ही लगाएंगे आप, तभी जाके बोएंगे। आज आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको सरसों का बीज बोना है, वो तो आपको दिसंबर नवंबर में बोना है। तो हर चीज का वक्त होता है, वक्त बताता है आपको किस तरह से करने को। जहां तक हमारे इख्तियारात का ताल्लुक है, मैंने लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट अफेयर्स, रेवेन्यू रिलीफ और कस्टोडियन, बड़े महकमे ऐसे हैं जहां पे मैंने उन इख्तियारात को सिर्फ देखा ही नहीं है बल्कि जिया भी है और अमलाया भी है। कि मैं जानता हूं कि हमारे पास कितने इख्तियार है। जो कहते हैं ना लोग कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, सब कुछ खत्म हो गया था, झूठ बोल रहे हैं। नो डाउट फर्क पड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर से एक वजीर आजम से वजीर आला आ गया, सदर रियासत से गवर्नर आ गया, वही जा रहे बात है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फर्क तो पड़ा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं था, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप भी तो शहरी हैं, यहाँ के मौजूद शहरी हैं, अगर कुछ नहीं था तो फिर शोर किस बात का? ठीक है, अच्छा कुछ नहीं था, हो गया जी, हो गया, खत्म बात। तो वाई एवरीबडी इज क्राइंग देन? हमने 5 साल में 6 साल में सबको चीखते हुए देखा है, चाहे कोई सियासी जमात से वाबस्ता है, इवन जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको भी जब आजकल सोशल मीडिया पे लोग पिछले 5 साल में जाते हैं, वो भी कहते हैं हमसे सब छिन गया। तो क्या सारे गलत हैं? तो एक बात पे आपको अड़े रहना है कि अगर था, हाँ छिन गया, अगर नहीं था तो गम ही नहीं है, कोई बात नहीं, फिर तो चलता रहेगा सारा सिलसिला। नो डाउट बहुत कमियां आ गई थी, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी, मैं उस चीज का गवाह भी हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी नहीं था तो फिर लिया क्या उन्होंने? वाई वी आर क्राइंग देन? इसलिए जो था, जो लिया, हम एहतजाज कर रहे हैं वोट के जरिए, जो बड़ा हथियार है, इस कदर बड़ा हथियार है, ये इसका वैल्यू सबके साथ बराबर है। आप वोट डालेंगे, उसका एक वैल्यू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वोट डालेंगे, उसका भी एक वैल्यू है, बशारत बुखारी वोट डालेगा, उसका भी एक वैल्यू है। तो ये वो हथियार है जो सबके पास बराबर है। तो इसलिए जब आप इस हथियार का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम ये बताने के लिए भाई साहब कुछ था, जो था आपने लिया, गलत किया, इतना तो जरूर, इतना तो कह सकते हैं ना। आपकी इनफरादी सियासत पे बात करते हैं, चाहता हूं पहले पीडीपी, उसके बाद एनसी, उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आपने हर सियासी जमात के सियासी नजरिए को जिया है और आखिर पर आपने खुद को सियासी तौर पर एक तनहा सियासत शुरू की और पार्लियामेंट इलेक्शन आते आते आपने फिर उमर साहब के साथ खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर अवाम जानना चाहती है क्यों उमर अब्दुल्ला? बस इट इज नॉट उमर अब्दुल्ला, नई नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैंने जब हमने इस पे बात की मीडिया के साथ, करीरी अपने घर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने कहा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और न ही हम एज सच किसी शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि यू हैव ऑलवेज टू सी, अपने हिसाब से, अपने जहन के इदराक से, अपनी सोच जो भी आपकी होगी, जो भी मेरी हो, मैं गलत हूं, मेरी सोच आपसे बहुत कम हो सकती है, दूसरों से कम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं अफलातून हूं, लेकिन जो मेरी सोच है और जो वक्त है, उस वक्त के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, न इसका पीछे से ताल्लुक है, न इसका आगे से ताल्लुक है। इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि कल को जब इलेक्शन हो जाएंगे आप फिर इंटरव्यू करने आ जाएंगे, तो ये बात याद रखिए, न इसको पीछे से ताल्लुक है, न इसको आगे वाले के साथ ताल्लुक है। वो ये है कि एक मौके पे जब 2-3 कैंडिडेट सामने आ गए, हमें किन में से चुनना है, हमें किन में से चुनना है, उन्हीं में से चुनना है ना। अब मान लीजिए कि मेरे गांव में या किसी और गांव में या आपके बुमहामा गांव में, कुपवाड़ा में कोई ऐसा शख्स है जो अगर हम 10, 15, 20 सियासतदानों को भी लें, उन सबसे बेहतर अक्लमंद, सोच समझ वाले, बोलने वाले, तदब्बुर वाले, तबहुर वाले मान लेते हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, तो क्या करूं? मिसाल,
I can't vote for him. I can't tell I will vote for that particular gentleman. So आपको उस पैराए में देखना पड़ेगा जहां पे आपके पास कुछ है. तो उन कुछ में जब हमने देखा तो हम न कि मैंने बल्कि हमारे सारे साथियों ने जो वागूर अकरीरी हल्का इंतखाब असेंबली हल्का इंतखाब के जो साथी हैं, हमने कोई एक डेढ़ महीना इस पे बहस भी की, बातें भी की, वो भी किया, ये भी किया, और भी बहुत सारी बातें हुई जो शायद मुनासिब नहीं है कहना, बट ये छोटी सी बात मैंने आपको कह दी. तो वहां पे ये हो रहा है कि हमें लगता है कि उमर साहब अच्छे तजुर्बाकार हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, सीएम भी रहे हैं, और पिछले 2-2.5 साल में अच्छी बातें भी की. लोगों के एतबार से मैं कह रहा हूँ, मे बी बीजेपी के एतबार से वो बातें अच्छी नहीं होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई ऐसी बड़ी सियासत नहीं है. खुद नॉर्थ कश्मीर से हो, नॉर्थ कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन गुजरे हैं. लोन साहब उसके काम को कभी नहीं आंका और उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे खड़े हो गए, क्योंकि जमीनी सतह पे ये अवाम में राय है कि अकबर लोन साहब वो काम नहीं कर पाए. हकीकत है वो बीमार थे, ये हम सब समझते. हमने उनको जब तब हमने उनको तब एनसी में था जब वो एमपी बने, और मैं कभी हम कभी नहीं गए उनके पास जाती काम के लिए, क्योंकि अकबर लोन साहब देखिए, आपको इवन अगर आपका कोई मुखालिफ भी हो, दुश्मन तो नहीं कहूंगा मैं, मुखालिफ भी हो, अगर उसमें कुछ खूबियां हो तो आपको, जब आप उसके मुखालिफ हो, आपको उसका इनराफ नहीं करना चाहिए, आपके उस मतलब एतराफ करना चाहिए. अगर आपका कोई मुखालिफ भी हो और उसको कोई परेशानी हो, आपको उसका भी इदराक होना चाहिए. इंसानियत क्या है फिर? अकबर लोन साहब के साथ बड़ी बदकिस्मती होगी, ज्यादा उनके साथ ज्यादा होगी. जो ही वो एमपी बने तो 5 अगस्त हो गया तो सारा कुछ बंद हो गया. 1.25 साल करीब जब बंद था, उसके बीचों बीच आपका कोविड आ गया, 2-2.5 साल हालत खराब हो गई. मतलब हम तो खुद 2-3 बार कोविड में फंस गए. तो कोविड में फंसते फंसते वो खुद बीमार हो गए, ज्यादा बीमार है, आज भी बीमार है, अल्लाह शफा बख्शे उनको, लंबी उम्र दे. तो कोविड के साथ साथ ही वो बीमार हो गए. तो आई डोंट थिंक, हालांकि मैंने उनसे काफी देर से बात भी नहीं की है, काफी देर से बात नहीं की है, बट आई डोंट थिंक कि वो 5 साल का अरसा जो उनका था अकबर लोन साहब, इट कांट बी ट्रू विथ फारूक साहब, इट कांट बी ट्रू विथ जो दूसरे हमारे अनंतनाग के थे, जस्टिस मसूदी साहब, उनके साथ ये बात, उनके नजदीक ये बात सही नहीं हो सकती जो मैं ये कह रहा हूं. पर अकबर साहब के साथ ये चीजें हुई. 5 अगस्त उनको भी आ गया, उनको भी आ गया, कोविड इनको भी आ गया, उनको भी गया. लेकिन जो अकबर साहब को कोविड के साथ ही जो बीमार हो गए, अभी तक बीमार है, ये बदकिस्मती है, हमारी भी रही, उनकी भी रही, कि वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाए. ज्यादा मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा हूं, बट कल को मुझे भी खबर में जवाब देना है कि मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, सही कहा, गलत कहा. अब अगर कोई शख्स बीमार है, वो उठ नहीं पाता है, मैं लताड़ नहीं सकता हूं, अच्छा नहीं रहेगा. आपकी इनफरादी सियासत अब कहां जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, या अपनी इनफरादी सियासत को अवाम के हवाले करोगे और अवाम फैसला करेगी? क्या है आगे का प्रोग्राम, क्योंकि असेंबली आपके बिल्कुल दाएं हाथ पे है. अभी ऐसा है कि ये जो फैसला हमने उमर साहब को सपोर्ट करने का किया, ये हमने सब मिलकर किया है, जितने भी हम साथी हैं, 200-250 लोग हैं जो मेन जो चलते हैं गांव देहात में. तो ये हमने मिलकर किया ये फैसला. ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था, सबका. हाँ, मे बी 10-20%, 10-15% इसके हक में नहीं थे, बट बाद में वो भी, उन्होंने भी सपोर्ट किया. एक बात ये है. दूसरी बात ये है कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आज, मैं शायद पहले बताई हैं, आज भी आपको भी बताऊंगा. मैंने बड़ा रेजिस्ट किया है. मुझे याद है जब पीडीपी के साथ थे हम, तो उसके बाद पीडीपी के कुछ साथी और पीडीपी से बाहर से भी कुछ साथी, कोई 15-16 जमा हुए, अल्लाह सबको सलामत रखे, और मैं उनका बड़ा मशकूर हूं. मेरे पास आए, मुझसे मिलते रहे कि हम एक अलग पार्टी बनाएंगे. ये 2018 एंड की बात है. मैंने नहीं माना. मैंने कहा नहीं, काफी पार्टीज यहाँ पे हैं, जहां पे हैं फिलहाल वहां हैं, या कहीं और हैं, कहीं जाएंगे, बट इधर पार्टी काफी है, अब क्या बनाना पार्टी. मैंने नहीं माना. पर बड़ापन उनका कि वो लगातार आते रहे, मुझसे कहते रहे कि एक पार्टी बना देंगे, गॉड ब्लेस देम ऑल. उसके बाद जब मैं एनसी में दाखिल हो गया, तो फिर जब एनसी को छोड़ दिया, उसके बाद भी इसी कमरे में, और जब वो पीडीपी में थे तब पार्टी बनाने की बात हुई, तब हम गुपकार में थे, और जब ये एनसी से मैं निकल आया तो यहाँ थे, इसी कमरे में. कई मीटिंग्स हुई, कई इवन नाम भी तजवीज, कई नाम तजवीज हुए, पार्टी को क्या नाम रखेंगे. और ये
झंडा भी बन गया, फ्लैग, उसके कलर्स भी डिसाइड हुए, और कलर्स भी डिसाइड हुए कि क्या क्या कलर क्यों रखेंगे, इसका ये एक्सप्रेस क्या करेगा। तब भी जाके मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने कहा यार बहुत पार्टीज है यहाँ पे, कितनी पार्टी बनाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा। तो ये लालच नहीं, ये संजीदगी का इजहार है कि अब काफी हैं, कितना बढ़ जाएंगे। मगर जो ये सोच हमारी थी, इसका भी कोई खास फल नहीं निकला है, इन द सेंस कि ये दूसरी तरफ को भी एहसास और इदराक होना चाहिए कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे कोई उस पार्टी में है, इस पर नाम नहीं बताऊंगा, कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, पर उन पार्टीज को भी ये एहसास होना चाहिए कि ये एक तबकाई फिक्र है सियासत में, जो सियासत भी करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत भी करना चाहते हैं, लेकिन लालच नहीं है और वोटर्स को और बांटना नहीं चाहते हैं। इसकी कदर कीमत भी होनी चाहिए थी, जो सियासी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। हर एक को लगता है वो बादशाह है, ये कदर मंजिलत नहीं है उनमें, अदरवाइज कौन हमें रोकता। हाँ, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अगर आप पार्टी बनाते थे तब की बात है, आज का नहीं कह सकता हूं मैं, अब हालात क्या रहेंगे इलेक्शन के बाद। जो भी पार्टी बनाने की सोचता है, इसको दिल्ली ने बनाया। मैंने कहा उनको, यार क्यों अपना ये पास्ट खराब करते हो, इतनी मेहनत की सब लोगों ने, हमने यहाँ वैसे भी आप कुछ भी करें, अगर आप नई पार्टी बनाते हैं, किसी को अगर मुश्किल पड़ जाती है तो वो आपको बदनाम कर देता है। तो मैंने कहा यार देख लो, पहले देख लेंगे ये जो प्लेटफॉर्म्स हमारे ऑलरेडी है, इनमें कितना एहसास जगता है और वो इसकी कितनी कदर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कदर नहीं है। आपने सहाफत को जिया है, अपने सियासत को जिया है, क्या जम्मू कश्मीर को कोई मुखलिस लीडर आज तक मिला? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे इस तरह से बात हो नहीं सकती, क्योंकि आपको जो भी लीडर आया उसको जो मौका मिला सरकार चलाने, सब क्योंकि आपको दो मौके होते हैं, एक तो सरकार चलाने का मौका होता है, और जो आप सरकार में नहीं होते हैं कि आप किस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करें एज अपोजिशन, वो सबको मौका मिला है। लेकिन आपको आंकना पड़ेगा उनको, हर एक को, कि जब वो सरकार में थे, बहुत सारी बातें अंदर की पता भी नहीं होती है कि इंसान क्या झेलता है। आपको मालूम ही नहीं कि मैंने एज मिनिस्टर क्या क्या झेला है, आपको अंदाजा ही नहीं होगा मैंने क्या झेला है। तो इसी तरफ से जब आपको ये मालूम एग्जैक्टली नहीं है कि क्या क्या झेला है उन लीडरों ने, जो आज नहीं है शायद, या अभी हैं, आप कैटेगोरिकली उनको आप माइनस या प्लस में नहीं ला सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मैंने मुफ्ती साहब के साथ काम किया है, मुफ्ती साहब के साथ काम करके मैं आज भी उनको याद करता हूं कि उनकी सोच, उनका जो दायरा था सोच का, और एज सच इनकी नेक नीति भी थी मामलात के एतबार से, वो भी मैंने देखा उनको। तो ही वॉज अ वेरी गुड दैट वे, अ वेरी गुड लीडर दैट वे, बहुत मुखलिस थे वो उस मामले में। इवन डॉक्टर फारूक साहब एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मैंने उनको करीब से देखा, उनके साथ मैं उनके साथ एमएलए रहा, ना मैं उनके साथ मिनिस्टर रहा, हाँ, लेकिन करीब से देखा तो बहुत मुखलिस, बहुत डिसेंट इंसान है, ए गुड ह्यूमन बीइंग दैट आई कैन से। मैंने आपको ये सवाल क्यों पूछा, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दहाइयों से जम्मू कश्मीर की जो आवाम है ना, वो कहीं ना कहीं पे सियासी तौर पर मफलूज रही है। कभी ये नैरेटिव बढ़ा, कभी वो नैरेटिव डाउन हुआ, सियासतदान नहीं मिला जिसने आवाम को एक राह राजी होती। कहीं ना कहीं पे या वो तो कहीं फितनों में फंस गए, या सियासी एतबार से सियासी मफलूज हुए, सियासी तौर पर मफलूज हुए। जम्मू कश्मीर आवाम डेवलपमेंट के सतह पे बहुत पीछे है अभी। आपसे यही सवाल, मैं इतना क्यों कह रहा हूं इसके पीछे एक सवाल मेरा है, क्या जम्मू कश्मीर आवाम को अभी भी इमोशनल सियासत की जरूरत है, या हमें अब की बार इन तमाम चीजों से पर्दा उठाना चाहिए, चलो आइए डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जैसे उस पर क्या सोच रखते हो आप, कैसे जम्मू कश्मीर आवाम को क्या चाहिए अब? दोनों चीजें। इमोशनल सियासत, इमोशनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉट इमोशनल। अब इमोशनल के क्या, हम इसका दायरा कम करते हैं, इमोशनल नहीं। बेसिकली हम वी आर चूजी, सियासत में जो लोग हैं वो चूजी होते हैं। तो जब सरकार में होते हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट का काम, जब सरकार में नहीं है तो बाकी सियासत। लेकिन दोनों अहम है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपने डेवलपमेंट एंड डिग्निटी को कहा, ये इसका इस चीज का ये लागू मुझ पे होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दोनों किए हुए हैं। सबका एहतराम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपोजिशन है उनका भी काम, जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम, एज एमएलए जहां जिसका जो करना था, जो पॉसिबल हुआ
آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے جو پاسبل ہوا, جو ممکنات میں تھا وہ سارا کر دیا. اس میں یہ نہیں دیکھا کہ کس گاؤں نے ووٹ دیا, کس شخص نے ووٹ دیا, نہیں, یہ کر دیا. دوسرا ڈیولپمنٹ یہ کیا کہ میں نے 1000 کروڑ کو کراس کیا 9 سال میں. آپ کی جو مودی صاحب نے 2019 میں یہ جل جیون مشن, جل شکتی, کیا ہر گھر نل کا پروگرام لایا, ہم نے تو اسے پہلے ہی ساری اسکیمیں سینکشن کروائی تھی. ابھی کچھ انکمپلیٹ ہے, لیکن ہمیں ساری اسکیمز ہیں وہاں پہ. ہمیں شاید اگر یہ پروگرام بنتا بھی نہیں تو پرانے حلقہ انتخاب سنگراموں کو ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں, آج جب پیسہ آئے گا, کبھی جیسے آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں, آپ 10 گز دور نکل گئے, 100 میٹر نور مکان آپ نے بنایا, آپ کو پائپ چاہیے, آپ کو جو پائپ آئے گا اس کو نام دیا جائے گا ہر گھر کیا نل یا جل شکتی. تو نام سے پیسے کا ویلیو نہ کم ہو گیا نہ بڑھ گیا. پہلے یہ تھا NRDWP, کوئی فرق نہیں, آج آپ اس کو ہر گھر نل کہتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ ہاں, آپ کب یہ پائپ دیں گے؟ جب میں نے اسکیم رکھی ہے اسی سے لیں گے نا. سو یہ ڈیولپمنٹ میں نے کر دیا, سب کچھ نہیں کیا, بیکاز جب 6 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں وہاں ابھر کے آ رہی ہیں جو اب آگے کر رہی ہوں گی. اگر نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ چیز تو ہے. اگر آپ کو آج اس کی ضرورت پڑے گی 70-75 سال بعد ڈیولپمنٹ کرنے کی, تو آپ کیوں ہے سیاست میں یار؟ سب کیوں ہیں؟ پھر چھوڑ دو, جاؤ گھر میں بیٹھو, کچھ وہ کیا بولتے ہیں اس کو, داغا کاتو, اس میں کیا پرابلم ہے, کاٹتے رہو. تو 9 سال میں یہ بھی کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پولیٹیکل ایشوز ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. میں ایموشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل ایشوز کی بات کر رہا ہوں. مطلب گورنمنٹ آف انڈیا نے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا ٹھیک. کس کے ساتھ ٹھیک کیا؟ ہم تو اسی دائرے میں آتے ہیں نا, سرحد کے دائرے میں ہم کہاں ہیں ہندوستان کے ساتھ. آپ کا کہنے کا مطلب ہے برصغیر میں جو سیاست ہے اس پہ عبوری طور ہم کامیاب نہیں ہو. نہیں, جموں و کشمیر جو ادھر والا ہے یہ کس سرحد کے اندر آتا ہے؟ ہندوستان کی سرحد کے اندر, دائرہ اختیار میں آئین کے تحت آتا ہے نا. تو انہوں نے معاملات کن کے ساتھ ٹھیک کیے؟ ان کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہی ہے نا. تو ایک حصہ ادھر ہے, اس کو آپ الیکشن میں یوز کرتے ہیں. بی جے پی بھی اس ایشو کو الیکشن میں ہی یوز کرتی ہے نا. جو پار والا کشمیر ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے, یا ایون چین کے ساتھ جو ہے, اس کی تو بات ہی نہیں کرتی. چین کے ساتھ تو بات, چین کے حصے کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے. جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کی ہوتی ہے, وہ بھی الیکشن میں ہوتی ہے. تو آپ نے کس کے ساتھ ٹھیک کیا؟ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک گاؤں میں ایک فیملی تھی, ان کے پڑوس میں جو رہتے تھے وہ بڑے لڑاکو تھے, زبردست. زمین اس شخص کی تھی, وہ ان کو چلنے نہیں دیتا تھا. الٹیمیٹلی کیا ہوا, ایک دن اس کے بچے نکل گئے تو اس لڑاکو صاحب نے ان کی پٹائی کر دی. آ کے پاپا سے بولنے لگے, مالس بولو ٹاٹا ٹاٹا لو کھا, اچھا لو تم لو پن شرین دونوں اندر بھی ہو میں کی. جو اس کی زمین پہ قبضہ کیے ہوئے تھا اس کو کچھ نہیں بولا مثال کے طور پر, لیکن اپنے بچوں کو مارا مت جاؤ ادھر سے. تو بچے مارنے کے لیے کیا ہمارے, آپ ہم کو ہی مارتے رہیں گے. سو ایشوز آر دیئر, پولیٹیکل ایشوز یو کانٹ اگنور. آپ آنکھ نہیں بند سکتے. یا تو یہ کہیے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, جیسا ہے ویسا ہے, ہم بھی بات نہیں کریں گے. پر آپ کو جب ضرورت آتی ہے, جموں میں جب پانی بند ہوگا کہیں یا بجلی ہوگی تو پاکستان, وہاں لیڈر اتنے, ان کو کھانا کھاتے وقت بھی پاکستان ہی نکلتا ہے منہ سے. سالن مانگنا ہوگا گھر میں, پاکستان. تو اچھالتا کون ہے؟ پاکستان. آپ ہی تو اچھالتے ہیں, الیکشن میں آپ ہی اچھال رہے ہیں. تو ایشوز ریزالو کرنے چاہیے ان کو, سب ایشوز. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ساری تقصیر نہیں دیتا ہوں. میں بھی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جب الحاق ہوا ہے, الحاق کے بعد ہمیں شاید سامنا نہیں آیا ہے. ہمیں جب ہم نے جس سمندر میں ہم تیرنے کے لیے نکلے, ہمیں شاید تیراکی نہیں آئی. یہ بھی ایک حقیقت ہے اس میں. نہیں, میں تیرنے کی بات کر رہا ہوں, کشتی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم ایک سمندر میں اترے تیرنے کے واسطے کہ وہاں اور لوگ تیر رہے ہیں, ہم بھی تیریں گے. تو جب آپ وہاں گئے تیرنے کے لیے, تو بجائے آپ تیرنا سیکھتے, تیرتے تیرتے دوستی بناتے, شاید ہمیں یہاں کے لیڈروں کو شاید وہ چیز نہیں آئی. ڈبکی تو لگا دی, باقیوں کو بھی کہا ڈبکی لگا دو, لیکن تیرنا نہیں آیا. لیکن اس کا قصور میں سارا ہندوستان کو نہیں مانتا ہوں, ان کا بھی قصور ہے. اگر انہوں نے ہم کو گلے لگنے کو کہا, لگایا, پھر کانٹے کیوں چبائے؟ گلے لگایا, کانٹے کیوں چبائے؟ لیکن یہاں کے لوگوں کو بھی, شاید یہاں کے لیڈران کو بھی صحیح ڈھنگ سے چلنا نہیں آیا. اتنا ضرور ہے. جماعت اسلامی نے اب کی بار سیاست میں اپنا رخ دکھایا
اور بڑے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. تو میں نے بھی تقریباً بہت سارے جو جماعت اسلامیہ کے سینئر رکن ہے ان کا ایک اپنا جو نظام ہے ان ٹاپ لیڈر سے میں نے بات کی. انہوں نے بھی بولا آپ کی بار کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ آپ کی بار جمہوریت پہ یقین آیا ہے, اس لیے ہم نے بھی اس پروسیس میں اپنی حصہ داری ایڈ کی. تو کیا یہ مرکزی سرکار کی کہتے ہیں وہ جیت نہیں ہے؟ کیا یہ ایل جی انتظامیہ کی جیت نہیں ہے؟ آپ اس کو کیسے اگنور کرو گے؟ جیت, جب آپ جیت اب کہتے ہیں تو جیت سے کیا مراد ہے؟ جیسے دو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, دو پارٹیز, تو ایک فائنل جیت جاتی ہے, ایک ہار جاتی ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہترین فاسٹ باؤلر ہوں, اچھے بیٹسمین ہوں, تو آپ حقیقتاً اور صحیح معنوں میں جیت جاتے ہیں. اب یہ اگر کوئی ٹیم خود اچھا نہ کھیلے یا ذہن اچھا رکھ کے نہ کھیلے یا اپنے کھیلنے والے ڈسکورس کو صحیح ڈنگ سے پیش نہ کرے, تو وہ تو اس کو خود جیت دلاتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کسی کی کاوش سے جیتنا, دوسرا ہوتا ہے کسی کو جتوانا. تو میرے حساب سے جمہوریت میں ان کو یقین آیا ہے. اٹس ویری گڈ, آئی ایم ہیپی, کیونکہ ہم نے بہت سہا بھی ہے پچھلے اتنے سالوں میں. لیکن پر وہ تو پہلے بھی الیکشن لڑ چکے نا. کے مطابق امپائر کرپٹ تھا, اب فورتھ امپائر آیا ہے, ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے, ہمیں اس پہ اعتبار ہے. 72 سے وہ بھی جیتتے آئے نا. 5 گیلانی صاحب تو تب بھی ایم ایل اے تھے سوپور میں, اور شاید ہمارا گاؤں سوپور کے ساتھ, یس ہی واز اوور ایم ایل اے, ہمارا گاؤں سوپور کے ساتھ تھا تب اس زمانے میں. پھر 77 میں سنگراما حلقہ انتخاب بنا, تو اس لیے وہ تب بھی جیتتے تھے, تب بھی کرتے تھے الیکشنز. اور جب لاسٹ اسمبلی تھی 89 میں, پری 90 کی بات کر رہا ہوں, جب 89 میں جب فاروق صاحب کی سرکار 89 میں گئی, تو 87 میں جو الیکشن ہوئے, گیلانی صاحب اس میں بھی مرحوم اللہ مغفرت کرے, وہ اس میں بھی ایم ایل اے تھے, لاسٹ اسمبلی میں بھی ایم ایل اے تھے. پوری الیکشن پروسیس پہ کو کیسے دیکھتے ہو؟ ہاں, اس میں گڑبڑیں ہوتی تھی, بہت ہوئی. 87 میں بھی گڑبڑ ہوئی. ہاں, ہم کو پتا ہے گڑبڑ کہنا پھر صحیح ہے, اس وقت کا امپائر غلط تھا. وہ غلط تھا, وہ یہی غلط نہیں تھا, وہ پورے ملک میں ایسا ہوتا تھا. یہ پورا نظام ہی ایسا تھا نا. یہاں بھی ہوا, باقی جگہوں پہ بھی شکایتیں آتی رہتی تھیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ پرانے اخبار کھنگالے, پرانے میگزین, اردو انگریزی, ان دنوں السٹریٹڈ ویکلی نکلتا تھا, بہت سارے میگزین نکلتے, اگر آپ ان کو کھنگالیں گے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور لوگ تو آج بھی کہتے ہیں ای وی ایم پہ بھی اس میں بھی گڑبڑ ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانے, بٹ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس میں جتوایا جاتا ہے, ہروایا جاتا ہے. بٹ آپ میرے حساب سے اگر مشکلات دیکھیں, آرام اور آسائش میں, اور جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو, اس میں زندگی جینا کمال نہیں ہے. کمال ہے کہ جب آپ کو چیلنج آ جائے, یو ہیو ٹو نیویگیٹ ان مڈی واٹرز, آپ کو دلدل میں سے گزر کے ساحل پہ پہنچنا ہے, اس وقت آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا. دھار کے اپوزٹ چلنا بہت بہتر ہے آپ کے مطابق. بہتر انسان ہے نا, کاوش ہے نا, اوپر بیٹھا ہے نا اللہ تعالیٰ. جب آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں حاصل کروں گا, اوپر والا خوش ہو کے کہتا ہے چلو یار تمہاری کوشش ہے, کامیاب کر دوں گا. اب کی بار نارتھ کشمیر میں ایک الگ سیاست دیکھنے کو ہمیں ملی, اس میں انجینئر صاحب نے بھی اپنا کردار ادا کیا. اس کی سیاست کیسے دیکھتے ہو؟ کیونکہ اس کے 2 بیٹوں نے کمان سنبھالی, ایسا جو ہاں عوامی رجحان ہے وہاں پہ کہ پانی پلایا, جن کے پاس سنگٹھن ہے ان سیاسی جماعتوں کو پانی پلایا انجینئر رشید کے 2 بیٹوں نے. انجینئر رشید کے ساتھ صاحب کے ساتھ وہ میرے ساتھی رہے ہیں 9 سال ہاؤس میں. اس سے پہلے میں 5 سال ایم ایل سی بھی تھا, بٹ جب ہم ایم ایل اے بنے تو وہ بھی بنے, میں بھی بنا, اور دوسری بار وہ بھی ایم ایل اے بنے, تب ہم منسٹر رہے. بہت زبردست سلام دعا تھی ان کے ساتھ. اب جب 5 اگست کے بعد ہم سب بند ہو گئے, میں بھی 1.25 سال بند تھا, ہاؤس ارسٹ تھا, وہ ابھی تک بند ہے. مجھے نہیں معلوم جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, انجینئر صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, ان پر کیا کیا الزامات ہیں. الزام ہوتا ہے, وہ فائنل نہیں ہوتا جب تک وہ پوری طرح سے ثابت نہ ہو. مجرم تو نہیں کہوں گا میں ان کو, ملزم کہہ سکتے ہیں. تو جو ان کے خلاف الزامات ہیں, جو ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اگر یہ غلط ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو چھوڑنا چاہیے. اگر واقعی میں یہ ساری چیزیں جو ان کے خلاف ہیں اگر غلط ہیں تو ان کو چھوڑنا چاہیے. اگر واقعی میں صحیح ہے تو میں ایک گزارش گورنمنٹ آف انڈیا سے کہوں گا کہ معاف کر دے, چھوڑ دیں اگر غلطی ہوگی. اور اگر غلطی ہوئی ہے, اگر غلط کیا انہوں نے, وہ بھی غلط ہے. بیکاز مثال کے طور پر جب ہم حلف اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. اب ہم میں سے اگر کوئی بھی اس
आइन की पासदारी न करते हुए गलत करेगा, इसके बरखिलाफ कर देगा, तो इससे किसको तकलीफ होती है, किसको नुकसान होगा, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले हम अपने उस हल्फ को जो अल्लाह ताला के नाम पे हमने उठाया, हम उसके साथ इनराफ करते हैं, यानी उसका एतबारियत खत्म कर देते हैं, यानी इन्हें भी अल्लाह ताला को नाराज करते हैं। देखा जाए तो ये भी गलत बात है कि अगर वाकई में कोई शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेकर हल्फ ले और अगर उसके बरक्स करे, कोई भी हो, मैं हूं बशारत, मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैं करूंगा तो मैं तो गुनाह कबीर करता हूं, क्योंकि मेरे घर कोई ये कहने के लिए नहीं आया कि बशारत बुखारी, हालांकि मुझे लोगों ने कहा आप सियासत ज्वाइन करो, तब की फिर कभी उस पर बात करेंगे, आज मौका नहीं है। तो लेकिन जब भी कोई इलेक्शन लड़ने के जाता है वो खुद तैयार होकर जाता है, लोगों से कहता है मुझे वोट दो, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और फिर जब फॉर्म भरते हैं हम एमपी या एमएलए का या एमएलसी का या राज्यसभा मेंबर का, तो वहां पे हम ओथ लेते हैं पहले, फॉर्म भरने से पहले डिक्लेरेशन फॉर्म, हाँ ओथ लेते हैं। उसके बाद जब जीतते हैं तो एक और ओथ लेते हैं, और जब मिनिस्टर बनता है तो एक और होता है। मैंने कुल 8 ओथ लिए हैं। तो ये ओथ लेने के लिए लोग घर हमारे नहीं आते हैं कि बशारत बुखारी आ जाओ, हमें मजबूरी आपकी, ओथ ले लो ना। मैं खुद तैयार होकर जाता हूं कि मैं जी इलेक्शन लड़ूंगा, और अगर फिर खुदा ना खास्ता इंसान इसी अल्लाह ताला के नाम पे लिए ओथ के साथ उसके बरक्स करेगा तो गुनाही कबीर है, गलत है, ये भी गलत है। लेकिन हाँ, इतना मैं कहता हूं, अगर बेगुनाह है उनको छोड़ा जाए, हाँ अगर गलती हुई तो माफ किया जाए, बड़ा मुल्क है। एक अलग तरह की सियासत हुई, एक शख्स के पीछे एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को खड़ा किया गया कि उनके बेटों ने कहा कि हमें वोट दीजिए, जेल का बदला वोट से, ऐसा कुछ नारा था। और वहां डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, एक इमोशनल सियासत हुई वहां पे, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक शख्स के पीछे खड़ा किया गया, उसे कैसे देखते हो? देखिए, मैंने आपसे डिटेल में बात की, मैंने ये कहा कि अगर कसूर नहीं है तो छोड़ना चाहिए, इवन मैंने ये कहा कि अगर कसूर है तो माफ कर दो, बड़ा मुल्क है यार, हो गया। सियासी जवाब बहुत अच्छा है। एक सेकंड, ये भी गलत है ना कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर कोई शख्स कत्ल करता है, तब तक वो मुलजिम है जब तक साबित ना हो मुजरिम हो जाए। फिर अगर आप या अगर मुझसे कोई ऐसी गलत सजा हो जाए, गलती हो जाए, मुझे जेल में रखा जाएगा, फिर मेरा बेटा निकलेगा कि इसको छुड़वा दो वोट से। इज इट पॉसिबल वोट से छुड़वाना? मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से मैं अगर इनको इनकी फैमिली को मेरी बात से तकलीफ होती है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन फैक्ट होता है। तो हर चीज को आंकने के लिए कानून का एक तरीका दायरा है। तो अगर मैं कोई गलत करूंगा, मुझे जेल भर दिया जाएगा, तो मेरा बेटा बाहर आके हल्के इंतखाब रेडी में कहेगा कि इसको वोट से छुड़वाना है, तो पॉसिबल नहीं है। इसमें वकील है, इसमें जिरा है, इसमें बहस है, इसमें कानून है, इसमें रूल है, इसमें जज साहब का फैसला है, उसके बाद फैसला आ जाता है। अगर आपको कबूल ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। तो लेकिन इसमें एक तरीकेकार होता है। मुझे नहीं लगता कि वोट से, हाँ पेरोल पे छोड़ सकते हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वोट से किसी को, अगर कोई किसी के खिलाफ चार्ज हो, उसको छुड़वाना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। हाँ, उस सूरत में छूट जाएगा अगर कसूर साबित ना हो। अगर खुदा ना खास्ता कसूर साबित हुआ तो जेल जा सकता है कोई भी बंदा, इसमें कोई शक नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आज बहुत समय आपका लिया। अब की बार असेंबली इलेक्शन सर पे है, तकरीबन जो होम मिनिस्टर ने भी वाजिया कर दिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने भी वाजिया कर दिया, इसके फौरन बाद हम जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो हम आपको किस सियासी रोल में देखेंगे? क्या आप कोई सियासी जमात ज्वाइन करने जा रहे हो, या इनफरादी तौर पर आप आवाम से बात करोगे और अपना सियासी रुख इख्तियार करोगे? 5 अगस्त के बाद मैंने पहला इंटरव्यू दिया है, बाइट तो दिया है एक टेलीविजन न्यूज 18 को, तब रियाज साहब वहां पे थे एक। तो पहला इंटरव्यू जो मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद दिया है, वो मैंने 30 दिसंबर 2020 को दिया है, यहां बैठ के। और यहां आपके एडिटर इन चीफ ये असलम साहब ने मुझे मेरा इंटरव्यू किया था। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। आधे घंटे का इंटरव्यू था, खुल के सब चीजों पे बात की, शायद तब तक किसी ने बात नहीं की थी। आप यू कैन गो थ्रू दैट इंटरव्यू, तब तक किसी ने बातें नहीं की, और बहुत सारी चीजों को एक्नॉलेज किया मैंने उसमें यह भी कहा कि मुफ्ती साहब की नीयत में क्या था जब उन्होंने इलाक किया इसके साथ, बीजेपी के साथ। हाँ, मैंने डिटेल बताई उसमें, आप यू कैन गो थ्रू दैट। हालांकि उनकी अपनी पार्टी ने कभी उनको डिफेंड नहीं किया, मुफ्ती साहब को नहीं किया, लेकिन मैंने उसमें कहा कि उसमें वजूहात क्या बताए मुफ्ती साहब ने, हम क्यों कर रहे हैं, जब हमने डिस्कशन उनके साथ किया। तो वो 30 दिसंबर भी 2020 और आज का डेट क्या, आज
पहला जून 2024, तो 4 साल हो गए लगभग। तो 4 साल के अरसे से मैं खड़ा हूं। जब भी कोई जर्नलिस्ट आया किसी भी बात पे, किसी भी इशू पे बात करने के लिए, मैंने इनकार नहीं किया। और जब भी कोई डिस्कशन किसी चैनल पे था, मैंने इनकार नहीं किया। जब भी कोई इंटरव्यू पूछने के लिए, मैंने इनकार नहीं किया। तो 4 साल से मैं खड़ा हूं। मैं इसको फर्ज खास कहता हूं। क्यों? एमएलए बन के काम कर रहा हूं, फर्ज अवलीन है यार, उसमें कौन सा एहसान करेंगे आप? वो तो आपका फर्ज है, लोगों का हक है। लेकिन जब कोई नुमाइंदा नहीं होता, जैसे आज यहाँ कोई असेंबली नहीं है, कोई नुमाइंदा ही नहीं है, तो हमारा जो मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, या लोगों ने रेडियो में इतनी मोहब्बत दी है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे रेडियो का इंटरव्यू से पहले, जो इन्होंने मोहब्बत दी है, तो वो मोहब्बत सिला कब देना चाहिए वापस? कि जब कोई नुमाइंदा ना हो। तो मैंने सोचा कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए जब मैं लोगों के एहसासात, जज्बात की बात करूंगा, तो वो फर्ज खास बन जाता है। तो पिछले 4 साल से मैं ये फर्ज खास निभा रहा हूं। कितना मुझको आता है बोलना, कितना मुझको आता है एक्सप्लेन करना, किस तरह मैं करता हूं, वो लोग जाने, वो लोग पहचानने वाले हैं। लेकिन मैंने नियत, खुलूस नियत के साथ, नियत नीति के साथ, दिल की अथाह गहराइयों के साथ और सोच समझ के इदराक के साथ कोशिश की हमेशा कि मैं लोगों की नुमाइंदगी करूंगा, क्योंकि आज जरूरत है। कल को एमएलए होंगे, वो कर लेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एतबार से भी, रियासत के एतबार से भी कर लेंगे। लेकिन जब कोई नहीं होता है, उस वक्त बड़ा अहम होता है। तो अभी तक हम वो रोल निभा रहे हैं बराबर पिछले 4 साल से। अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम लोगों से मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर बहस तमीज होगी, फिर मामलात सामने आ जाएंगे, और फिर अल्टीमेट फैसला क्या होगा कि क्या करना चाहिए। मे भी अगर इंडिपेंडेंट, यानी अब इंडिपेंडेंट भी रहना पड़े तो रह सकते हैं, अगर लोग कहेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सैयद बशारत बुखारी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़ी तरतीबवार, सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम चीज़ों पे बात की जो ज़रूरी है और अवामी जहन में भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि अगर कोई चीज मुझे लगता है कि कहीं, जैसे जब कभी कहते हैं लोग पीडीपी के साथ पीडीपी बीजेपी के साथ गई, मैं सबसे पहले इंटरव्यू में ये कहता हूं कि मैं खुद इसका हिस्सा था, बिकॉज यू कांट से थिंग जो लोगों को पता हो और आप कुछ छुपाए। सो इसलिए इंसान कोशिश करता है कि अगर कभी कोई बात खुद के खिलाफ भी हो तो कहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैयद बशारत बुखारी साहब, जिन्होंने सियासी तौर पर उन तमाम चीज़ों पे आज बात की जो अवाम के जहन में है। और 4 जून आ रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी हिंदुस्तान की सियासी तौर पर अब एक नई अमल शुरू होगी, नया पार्लियामेंट आएगा, नए लोग आएंगे, और कौन कहाँ जा रहा है ये सब आपके सामने होगा। फिलहाल के लिए KNS को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।